बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और अर्ज़ करने लगे कि आज दो औरतें मर जाएंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर ना किया, बात को इग्नोर कर दिया। और फिर सहाबी कहने लगे कि वो तो रोज़े रखे हुए हैं, पे दर पे रोज़े रखती चली जाती हैं और कुछ खाती पीती नहीं, उनकी जान तल्फ ना हो जाए। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें नसीहत फरमा दीजिए कि यूँ पे दर पे रोज़े रखना ये भी अपनी जान को जुल्म में डाल लेने के बराबर है, ये भी कोई मुनासिब बात नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इग्नोर फरमा दिया। और मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ ये ही अल्लाह ताला ने इन दोनों औरतों के बारे में बता दिया, यानी वही नाजिल फरमा दी। जब वो सहाबी दोबारा तशरीफ़ लाए और फिर वही अर्ज़ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज तो उन्हें बुला लो। जब दोनों औरतें आईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दोनों क्या करो, उल्टी करो। जब उन दोनों औरतों ने क्या की, उल्टी की, तो उनके जिस्म में से खून और गोश्त के लोथड़े निकले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को मुखातिब करते हुए कहा, ये औरतें हलाल चीज़ों को खाकर तो रोज़ा रखती थी, अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को तो तकवे और खौफे खुदा की वजह से छोड़ देती थी, लेकिन अपने मुसलमान भाइयों के गोश्त खाने से बाज नहीं थी आती, रोज़ा रख कर भी गीबत किया करती थी। इन गीबतों के असरात इनके जिस्मों में देख लो, उसमें खून भी शामिल है और गोश्त के लोथड़े भी शामिल हैं। मेरी बहनों, ये बात समझो कि हम बिलउमूम आम फहम बात है कि हमने ये समझा कि गुनाहों के असरात सिर्फ रूहों पे होते हैं और बदन पे नहीं होते। अव्वल तो गुनाह के असरात रूह पे ही होते हैं। रूह गलीज़ हो जाती है और बदफितरत हो जाती है, फिर वो जिस्म को गलत कामों पे उभारती है और जिस्म को गलत साइड पर लेकर चली जाती है। लेकिन ये कह देना कि गुनाह का असर सिर्फ रूह पे होता है, ये भी कोई दुरुस्त बात नहीं है। आप किसी सहाबी को बुरा कह रहे हैं नाउज़ बिल्लाह, तो उनके चेहरे देख लें, बुरा भला कहने वाले किसी सहाबी को, और फिर आदि झूठ बोलने वाले का चेहरा देख लें, आदि गालियां देने वाले और आदि शराबी का चेहरा देख लें। हाँ, कुछ लोग के हो सकता है कि असरात ज़ाहिर ना होते हों, कुछ असरात बदन पे ज़ाहिर होते हैं गुनाहों के। हमारे यहाँ 90% मरीज़ जो होते हैं उनकी वजह उनके गुनाह होते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे मूज़ी अमराज का शिकार हो चुके होते हैं कि ना टेस्टों में बीमारी आती है, ना ही कोई दवाई असर करती है उन पर। और कई मरतबा ये जो शरी दम करने वाले हैं उनके गुनाहों को भी भांप लेते हैं, जिनको वो दम कर रहे होते हैं कि इस जिस्म पे फलां गुनाह के असर हैं, जिसके नतीजे में इन्हें ये बीमारियां हैं। उनमें से सरे फहरिस्त जो गुनाह है वो गीबत भी है, जिसको हमने बड़ा मामूली समझ लिया है। और एक मशहूर वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को साथ लेकर चल पड़े। हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने एक ग़ुलाम हमरा ले लिया, और उस मुलाजिम को हमरा लेने का मकसद ये था कि जब हम सफ़र में कहीं ठहरेंगे, स्टे करेंगे, तो ये मुलाजिम हमारे लिए खाना पकाएगा, हमारी खिदमत करेगा। अब एक रास्ते में पड़ाव आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाल लिया, और फिर हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने भी पड़ाव डाल लिया। जब उन्होंने पड़ाव डाला तो वो मुलाजिम भी था, आखिर वो था तो इंसान ना, तो अब लंबा चौड़ा सफ़र था। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए, सारे काफ़िले वाले लेट गए, तो ये मुलाजिम भी लेट गया, उसकी भी आँख लग गई। तो हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इतनी जलीलुल कदर शख्सियात हैं, आपस में एक दूसरे की तरफ आंखों में आंखें डाल ली और इशारा करने लगे कि इसको हम खाना पकाने के लिए लाए थे, ये माशाल्लाह सो रहा है। इशारों की नायों में बातें कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं की, कोई गाली नहीं दी, सिर्फ हल्का सा इशारा किया और इस बात पे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना शुरू हो गए। अब भूख तो लग चुकी थी, मुलाजिम को ना उठाया, उसकी वो आराम का ख्याल रखा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश हो गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने जो खाने का इंतज़ाम किया है उसमें से हमें भी खिला दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी संजीदगी के साथ अपने इन जलीलुल कदर सहाबा को देखा। ये अज़ीमुल मर्तबा सहाबा हैं, एक वो हैं जो नबियों के बाद सबसे अफजल हैं, यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और दूसरा कौन है, अबू बकर के बाद सबसे अफजल शख्सियत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी धरती की
پشت پر 3 عظیم الشان ہستیاں بیٹھی ہیں، اور وہ جو کائنات کے امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے ابو بکر و عمر، تم دونوں نے اپنے حصے کا کھانا کھا چکے ہو۔ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں تو آپ کی بات کو جھٹلایا تو نہیں جا سکتا، آپ نے کہہ دیا، لیکن واللہ ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ملازم کی آپس میں غیبت نہیں کی تھی تم دونوں نے، لہٰذا تم دونوں نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا۔ لیکن دیکھیں کہ ہم نے اس گناہ کو کیا سمجھا، کچھ بھی نہیں سمجھا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی عیب اگر کسی کے اندر موجود ہو تو وہ غیبت نہیں ہے۔ میری بہنوں، غیبت صرف موجود عیب کا نام ہے، اور اگر وہ عیب جو موجود نہیں ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ الزام یا بہتان کہتے ہیں۔ عیب موجود ہو اور اس کی پیٹھ کے پیچھے کیا جائے تو وہ غیبت ہے، کیونکہ آپ اس کے منہ پر اس کو بتا کر اس کی اصلاح نہیں کر رہے، بلکہ آپ دوسروں میں اس کی مشہوری لگا رہے ہیں۔ لیکن وہ عیب جن کو محدثین نے 2 جگہوں پہ اجازت دی ہے وہ بھی سمجھ لیں۔ اگر کسی انسان کا کہیں رشتہ ہو رہا ہے اور آپ کو اس کے عیب کا پتہ ہے، اور رشتہ کروانے والے کو آپ کا بتانا ضروری ہے کہ اس لڑکے یا لڑکی میں یہ عیب ہے، بعد میں گلہ نہ کرنا۔ رشتے کے اندر عیب کو نہیں چھپانا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ کسی بندے کا فتنہ ایسا ہو جو یا ایسا عیب ہو کہ اس کی وجہ سے عوام کو نقصان پہنچتا ہو، پھر اس بندے کا عیب جو ہے نا بتانا وہ ضروری ہے، تاکہ دوسرے اس کی وجہ سے نقصان نہ اٹھا سکے۔ مثلا ایک عالم دین بنا ہوا ہے اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر رہا ہے، اس کا وہ عقیدہ، اس کا یہ مطلب کہ وہ عیب بیان کرنا اور لوگوں کو کہنا کہ یہ اس فکر میں گمراہ ہے، اس کی اس فکر کو قبول نہ کرنا، یہ غیبت نہیں ہے، یہ بتانا، لوگوں کو آگاہ کرنا آپ کے اوپر لازم نہیں بلکہ واجب ہے۔ اور دوسری جو مثال ہے کہ ایک بندہ عادی مجرم ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اس کی فطرت میں شامل ہے لوگوں کو دھوکہ دہی دینا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ فلاں شخص کو چونا لگانے والا ہے، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ کہیں کہ اس بندے کو کہ اس میں یہ عیب موجود ہے، یہ جائز ہے۔ اور اگر صرف آپ اس سے لوگوں کے دل کو بدظن کریں گے، لوگوں کو بد دل کریں گے، تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ انسان غیبت کیوں کرتا ہے کہ اس سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل کو تسکین دینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس بندے کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہوتا، تو انسان اپنے دل کو سکون مچانے کے لیے چاہتا ہے کہ میں اس بندے کو اچھا نہیں سمجھتا تو فلاں بھی اسے اچھا نہ سمجھے۔ اس کے علاوہ غیبت کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں نا کہ قیامت کو نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، ایک دوسرے کی نیکیاں لے کر قیامت کو خوش ہو رہے ہوں گے۔ جن سے آپ دنیا میں اتنا پیار کرتے ہیں تو جن سے آج آپ نفرت کرتے ہیں اور ان کی غیبت کرتے ہیں، تو کل قیامت کو جب وہ آپ کی نیکیاں لے رہے ہوں گے تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ آپ آج غیبت کیے بغیر بھی تو وقت گزار سکتے ہیں۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خصوصی ترین ہدایت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں غیبت جیسی لعنت اور بیماری سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔